Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نصايبوا واحد لا فيديو على الناس qui n'arrivent pas à réussir في الاي-commerce او لا في البيزنس en général. Alors, إلا كنتو أول مرة كتشوفوا لا فيديو abonnez-vous la chaîne, ديروا شي لايك. Abonnez-vous l'Instagram, je vais l'afficher ici. Il est encore vide, ولكن نبقى نحط فيه des publications مرة parce qu'il est beaucoup plus simple que YouTube. Alors, donc comme vous le savez, راني كندير les formations depuis longtemps, j'ai rencontré بزاف ديال الناس في هذا الدومين وكاين واحد لو شيما qui se répète عند دوك الناس qui n'arrivent pas à commencer, qui ne réussissent pas finalement في هذا الدومين. Alors, غادي نشوفوهم en 5 points. Le premier point هما الناس اللي ما عمرهم ما كيبداو. كنتلاقى بزاف ديال الدراري اللي كيقيلوا كيتفرجوا في يوتيوب في لي فورماسيون في لي فيديو على الدروب شيبينغ على الاي كوميرس. تلاقيت واحد السيد 4 سنين وهو كيتفرج 4 سنين وهو كيتفرج في لي فيديو عمرو ما دار شي ستور. القضيه كترجع لواحد لو كونسيبت كاين عند بنادم هو لو بور دو ليشيك. بنادم كيخاف لي يدير شي حاجه وما تصدقش ديك الحاجه. واخا هو سان كونسيبت انا بور موا ما عنده حتى معنى، ولكن راه غتلقاوه في لا في دو تو لي جور ديالكم. شحال من واحد كيقول لك مثلا شتي انا راه نبدا السبور، راه غادي نطيح الشحمه، راه غندير هادي، ولكن ما عمره ما كيبدا. كيقول لك انا شتي راه ساهله، انا غادي ندير السبور وندير ريجيم وغادي نطيح الشحمه، ولكن فينالمون il ne commence jamais. هذاك اللي كيقول لك انا راه فوق ما بغيت نقطع الكار غادي نقطعو، ولكن عمره ما كيقطعو. سي ان بو بري لا ميم شوز، فهمتوا؟ سي ان بو بري لا ميم شوز. Et voilà, donc ça revient لهاد القضيه ديال لا بور دو ليشيك. لو كونسيل اللي نعطيكم نهار يجيك الفكره باش تبدا ان بروجي، بداه واخا ما تكونش بري à 100%، مي بداه كومونس ديجا ا فير كيلكو ايتاب، باسكو ايتاب مورا ايتاب هي اللي غادي توصلك لداك لو ريزولتا اللي بغيتي. دونك كومونس. لو دوزيام بروبليم اللي كاين عند الناس في هذا الدومين هما دوك الناس اللي كيجلسوا دي زاني هما كيصايبوا لو سيت ديالهم. كنزيد فيه شويه بتيت با دي زاني مي دي موا هما كيصايبوا ان سيت. جون اي فيو اي وكنتلاقاهم كل نهار، باسكو في لي كوتشينغ ديالي راه كما راكم عارفين كنتبع بزاف ديال الناس. كاين ديفيرونت بيرسون، كاين الناس اللي كيبداو دغيا كيباكليو كيلونسيو نيمبورط كوا، مهم بعدا غير كيبداو شي حاجه كي تيستيو لو مارشي. وكاين الناس اللي ما عمره ما كيبغي كيبدا يحط البرودوي ويقاد من هنا ولكن فينالمون عمره ما كيبغي يبدا، كيخاف اللي يبدا و ما يجيوش دي ريزولطا اللي بغا ويحس براسو ماشي مزيان. Il faut commencer et commencer à tester le plus vite possible. شتي هاد القضيه هادي سا rejoint داك لو كونسيبت ديال الام في بي. ما عرفتش تعرفوا الناس اللي في لي ستارت اب راه يكونوا كيعرفوا هاد القضيه هادي. الكونسيبت ديال الام في بي هو المينيموم فايبل برودكت. اش كيقول لك الانفستيسور فاش كتمشي عنده باش يفينونس لك ستارت اب ديالك؟ كيقول لك جيب لي ان برودوي اللي لو مينيموم، c'est-à-dire on n'est pas obligé باش مثلا بغينا نصايبوا هاد لا سوري، on n'est pas obligé باش نصايبوا لا سوري كومبليت فينال، برودوي فينال. علاش حنا ما عرفناش واش الكليون غادي يشري هاد لا سوري. نقدروا ندوزو في لا كرياسيون ديال لا سوري عام باغ اكزومبل ديال الديزاين ديال نخلصوا لي انجينير، ولكن في الاخر الكليون تقدر ما تعجبوش. وكيقول لك شنو؟ كيقول لك غادي تبدا ان بروتوتيب. هذاك البروتوتيب غادي توريه ان سارتان نومبر دو بيرسون. الا شتي الناس عجبهم داك البروتوتيب تو كومونس لا كرياسيون دان موديل ا مثلا، ان بروميير موديل. هذاك الموديل il va faire l'affaire, il va résoudre un problème. Le problème que résout la souris هو ان الكورسور يتحرك ليا في ليكران. ملي كنبيعو كلكو زونيتي كنعاودو نفينونسيو باش نزيدو البرودوي القدام. الا لاحظتوا راه كاع لي غاند مارك مثلا فاش كيلونسيو شي برودوي كيديروا هاد القضيه هادي، كيبداو بوتي برودوي هما غاديين هما كيطوروا داك البرودوي ديالهم. سي لا ميم شوز بور طون سيت. غادي تبدا بان سيت ما كنقولكش باكلي نيمبورط كوا، مي ان سيت فيه البرودوي، فيه اون ديسكريبسيون مزيانه، فيه ان ديزاين لا باس به، وتلونسيه باش تيستي. الا شتي كاين
واحد لو روتور ديال الكليون انتريسون، غادي تكمل في داك الانفستيسمون ديالك ديال الوقت. الا شتي ان حتى واحد ما داها في داك البرودوي ديالك، غتبدلو ودير برودوي اخر. سي سكي فو فير. Le troisième point très important, c'est le point de la formation. Formez-vous, c'est très très important. ملي تبدا ان بيزنس خاص تعرف عليه ماكسيموم دو شوز. قرا الكتوبه، شوف لي فيديو، راه كاين بزاف دي فيديو ديال كاليتي سور انترنت. الا ما قدرتيش تشري دي فورماسيون بايونط، ما عندكش باش تشريهم، راه tu peux trouver des formations gratuites de qualité. المهم essaye de te former, ça c'est très très important. راه المشكل ديال هذا لو دومين سي كو بزاف الناس كيسحبهم ان فهمتي tu peux commencer sans expérience. Oui, tu peux commencer sans expérience, ولكن pas sans connaissance. Tu dois accumuler des connaissances. Parce que كاين فرق بين هذاك اللي ما عنده aucune connaissance في الماركتينغ وهذاك اللي عنده des connaissances في الماركتينغ. هذاك اللي عنده des connaissances في الماركتينغ il peut aller plus vite que l'autre. Le conseil اللي نعطيك forme-toi في الماركتينغ، SEO، création de site، كلشي قرا كلشي، قرا الكتب ديال البيزنس، قرا c'est très très important. Le développement personnel اللي لقيتيه قراه pour avancer. Le quatrième problème هما دوك الناس qui laissent tomber très rapidement. يلا كيبدا البروجي، j'en ai vu كنتلاقاهم chaque jour في les séances ديال الكوتشينغ، كيجي النهار الاول très motivé كياخد لا فورماسيون، déjà شاف دي فورماسيون، عنده دي connaissances، يلا كيبدا son projet كيدوز 15 jours 1 mois، il lance son site et il laisse tomber. Il laisse tomber parce que peut-être ما جابش des chiffres assez intéressants. Il laisse tomber parce que peut-être ما عندوش الوقت، peut-être ما بقاش عاجبو، je sais pas. Moi, il laisse tomber. Et alors le conseil اللي نعطيكم، bon داك اللي ما بقاش عاجبو راه ما بقاش عاجبو لو دومين، دونك فوالا هذاك ما كنهضروش عليه. كنهضر على الناس اللي qui veulent avancer في هذا الاي كوميرس ولكن qui laisse tomber. Écoute, le business, c'est une question de probabilité. شتي فاش كنجي هاد لا بياس هادي كنلانسيها وكتجي بيل ولا فاس، راه عندي 50% de chance باش تجي بيل اولا باش تجي فاس. في البيزنس imagine que tu as 1% de chance de réussir. Pour réussir, tu dois le répéter 100 fois. Bon, 100 fois c'est exagéré, mais كاين un pourcentage. داك البورسنتاج ما عرفتوش انا، ça dépend de chaque personne. فهمتي كل واحد و la probabilité ديالو pour réussir، parce que فهمتي كيدخلوا فيها بزاف ديال الحوايج. mais imagine il a عندك 1%، répète l'opération 100 fois راك tu vas réussir, c'est sûr. donc il faut répéter. كطيح كتنوض حتى لواحد النهار غادي تبقى واقف tout simplement. Le cinquième point et qui est très très important وكنشوفوا عند بزاف ديال الدراري malheureusement surtout هنا في المغرب، هو la maîtrise des langues étrangères. Il a بغيتي دير الاي-commerce à l'international، tu dois maîtriser les langues étrangères, que ce soit l'anglais الا بغيتي مثلا تسيبلي لي مارشي anglophones، او الفرنسي الا بغيتي تسيبلي لي مارشي francophone، او الالمانيه او الطالينيه، ça dépend تاع داك المارشي اللي بغيتي تسيبليه. لا لونغ ديالو خصك تكون كتميتريزي، il faut bien la maîtriser. donc formez-vous. هاد القضيه مهمه بزاف، راه ما يمكنش تبيع الميريكاني الا ما كنتيش كتقرا ان مينيموم وكتعرف تهضر ان مينيموم ديال لونغلي. tu dois comprendre. علاش؟ باسكو ملي كنشوف دي سيت وكنشوفهم مكتوبين n'importe comment، سي دي فراز فهمتي كي نون با دو سونس، انت كتشوفها بتات ما كتفهمش داكشي مكتوب، ولكن هذاك الميريكاني اللي كيشوفها فاش غادي يقرا ديك الجمله يقول لك شنو التخربيقه هذه، هذا سي با ان سيت سيريو، دونك غادي يخرج ما يشريش من عندك. هاد القضيه مهمه بزاف. اي bon je sais que ça prend du temps ولكن ça doit prendre le temps qu'il faut. formez-vous pour apprendre les langues étrangères. donc j'espère نكونوا دوزنا un petit moment sympa. ou abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un like. à très bientôt.